ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंद नमस्कार। आज आम पढ़ा भारतर वैदेशिक नीति जोटा कि +2 सेकेंड इयर स्टूडेंट माने जो मैंने फेब्रुआरी 15 रे से बोर्ड परीक्षा देवे से अत्यंत इम्पोर्टाट भेरी भेरी इम्पोर्टाट पाठ। बर्तमान आज आरंभ करिया भारतर वैदेशिक नीति बा इंडियन फॉरेन पॉलिसी। प्रथम आम जानिया पड़ो फॉरेन पॉलिसी कौन बा भारतीय वैदेशिक नीति कौन, सी कहा उपर आधारित, केबे आसिला, ये वैदेशिक नीति हेले भारतर कौन लाभ, भारतर कौन क्षति, भारतर आंतर्जातिक स्तर में कि भाया तार सुविधा से पाइब, से विषय आज आलोचना करिबा। तेबे भारतर वैदेशिक नीति कहले आमको जानिया पड़ो वैदेशिक नीति कौन। ये कही रखे गोटे देशर आंतर्जातिक संपर्क को जो नीति परिचालना करे ताहाको वैदेशिक नीति कहा जाए। वैदेशिक नीति द्वारा गोटे देश अन्य देश सहित सामाजिक संपर्क, वाणिज्यिक संपर्क, अर्थनैतिक संपर्क, राजनैतिक संपर्क, कूटनीतिक संपर्क इत्यादि संपर्क रखि थाए, जहाद्वारा भविष्य में सुविधा असुविधा समय गोटे देश अन्य देश को परस्पर साहाय्य करिथाए। तेबे कहा जाए भारतर वैदेशिक नीति प्रथमे भारतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम ये मूलदुआ पड़ा। तेबे विधिवत भाव में भारतीय संविधान 51 धारा क भारतर वैदेशिक नीति को वर्णना करा जायछि। जेबे भारत स्वाधीन हो नथिला, अर्थात ब्रिटिश मान द्वारा स्वाधीन शासन होउथिला, से समय रे ब्रिटिश मान भारतर कौन वैदेशिक नीति परिचालना करथिले, केवल सेमाने तांकर सुविधा पाई भारत को परिचालित करुथिले। किंतु भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1946 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख रे भारत पाई जो नूतन नीतिर आविष्कार करथिले ता ना हेउछि वैदेशिक नीति। वैदेशिक नीति द्वारा भारत सारा विश्व में पड़ोसी देश सहित संपर्क रखापी सक्षम होइछि। ओके, आज आम पढ़ा वैदेशिक नीति कौन तो आपण मैंने सब जानिले। आज आम पढ़ा वैदेशिक नीतिर मौलिक वैशिष्ट, ता माने केउ केउ उत्पादन उपरे वैदेशिक नीतिटा पर्यवेसित होइछि। प्रथम आमर आसूची भारतीय वैदेशिक नीतिर मौलिक वैशिष्ट भितर प्रथम आमर आसी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी। अर्थात भारतर वैदेशिक नीतिर प्रथम वैशिष्टटी है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी। पॉइंट पे देखा डिस्क्राइब करवा ता माने जेतेबेले ब्रिटिश माने हमको शासन करुथिले सेतेबेले भारत को गोटे उपनिवेश करी रखिथिले एवं तांकर सुविधा पाई तांकर साम्राज्य भारत में बढ़ाई चलते। से समय भारतर कौन स्वाधीनता नथिला कि वैदेशिक नीति नथिला। तेबे इंग्रेज मानक हटेया पाई प्रथमे भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को विरोध कला। सेही भली जिते सबु देश रे उपनिवेशवाद चलीथिला, साम्राज्यवाद चलीथिला, से समय भारत सही देश गुड़िकरू उपनिवेशवाद को हटेया पाई, साम्राज्यवाद को विरोध करने पड़ोसी देश मानक साहाय्य कला। जहाँफल जो देश मानक भारत साहाय्य कला से देश भारत मध्य गोटे राजनीतिक संपर्क है। तेणुक उपनिवेशवादर विरोध आ साम्राज्यवाद प्रथमे भारत आरंभ करथिला, जोटा कि प्रथम तार मौलिक भारतीय वैदेशिक नीतिर मूलदुआ पड़ा। जमीक भारत सहित इंडोनेशिया रे विजु पट्टनायक द्वारा राष्ट्र मुख्य रक्षा करागला और उदाहरण स्वरूप विजु पट्टनायक को भूमिपुत्र सम्मान सम्मानित करागला। ये प्रथम पॉइंट। आपण मैंने ब्रिटिश शासन समय भारतर जो अवस्था देखी ताकू आराम से वर्णना करें, जोटा कि प्रथम पॉइंट जीव। सेकेंड पॉइंट आसूची वर्णवादर विरोध। भारत जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समानतार विश्वास करे। ये विभिन्नता को गुरुत्व दिए नहीं। भारतर संस्कृतिर परिचय हेउची विश्व भातृत्व, जहाँ ताकू जाति धर्म वर्ण निर्विशेष तार संस्कृति को गढ़ी उठी।
ଓକେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାଲିଥିବା କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ବା କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘୃଣା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ କ'ଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଣ୍ଣବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଗଲା ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କଲା। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା, ନନ୍ ଆଲାଇଜମେଣ୍ଟ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1939ରୁ 1945 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ସେ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟା ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ତା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେକ ଦେଶ ଥିଲେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଷିଆ ସମର୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର, ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ମହାଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲାନି କି ରୁଷିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଯଦି ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମେରିକା ସହିତ ତା ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିତ୍ରତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ରୁଷିଆର ବିରୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରୁଷିଆ ପଟେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ରୁଷିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମେରିକା ସହିତ ତା ସମର୍ଥିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାରତ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ମହାଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ବୈଦେଶିକ ନୀତିଟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ଇଏ ଯଦି ଆମେରିକା ପଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ରୁଷିଆର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ରୁଷିଆ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ରୁଷିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଭାରତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? ଓକେ, ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କଲାନି କି ରୁଷିଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲାନି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିବା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ଆବିଷ୍କାର। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଉ ଏନ୍ ଲାଏ 1954 ମସିହାରେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ମିଳିତ ହୋଇ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ 5 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ତାହା ନାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5ଟି ନୀତିର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଦୁଇ ଦେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ପରସ୍ପରର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ କେହି କାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇବେ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରାଇବେ। ପଞ୍ଚମରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନତା ଆଉ ପାରସ୍ପରିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ 1962 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ଅବମାନନା କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା।